Rangsakni takoksong bukoksong norok nai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Don't do drugs and stay healthy. Logyo tongo tini sar borong genang Citta Deborma. Tini ni topics norok nukna abongka illegal immigrants issue in India tai Supreme Court verdict. Abonotei kisa analysis Tripura haste no khobu juda juda haste ni bagi abu busuk gorotei important bubu kahe effect ngiman abonotei no sangkisa bini thaniwa analysis kana laine. Takhoro bukhoro ka norong nai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel ni live stream. Hangke sang bisi kok log lailia woi direct to the point to thanglai sinai sarna pulen lamsoko khulungpasa. Hangke sang silaina musungmani salkisa sakang to Supreme Court to illegal immigrants issue tei kaisa verdict ongkhorka borok tikhlakya abo Tripura haste ni especially busujor tei kaham eba hamya effect ngiman abono sangno kisa analysis khai khanar khangke belekhen sanai sir. Puilano TMB News Channel ni tuifang tai Tripura haste ni joto hani busa luku bongso chini Tripura bosongni joto dofarang no khulubo tai paiplaya hamjak maya phar belai important প্রশ্ন মানে sengmung belai important topics hey uskang ni simi বিষয়নে তুই খুব ফলো খাই দংখা অবশ্য অনেক গদকমা সালরমইনো जों কক সালাই ফাयो কোনো রাষ্ট্রও তাই কেসা রাষ্ট্রনি বরক লামচায়াতै ফাयै হুইজাগै ফাयै খাरै ফাयै জবাङै ফানংখा जेसाङै फानंखा फायै फाच्चा नागरिक ngैमाया नागरिकत्व नाइमाया नागरिकत्व आइन সংশোধন খাইয়ে পার্লামেন্ট আইন সেনামই বরং রনাই দেয়া ও আইন সেনামই ফাইনাল মানে পড়েছে রনানি বাগৈ ফানো রয়ানি বাগৈ ফানো বরক ফাইনাল আবনো পার্লামেন্ট বিল পাস খালাইয়ে আইন পরিণত উংবাইয়ে সরকার বরং যেফুর রনানি বাগৈ অর্ডার খাইনাই দাগি মুংগ্রনাই আফ্রুসে যে হাও তংনাই রকনো সাবো বজাगा বুসुक दं नागरिक नाना मुसुंनाय बरकनो रोजागै मानो अ आइन एमेन्डमेन्ट इया साक जरा कायसा हानि बरकनो माने कायसा राष्ट्रनि बरकनो ताई कायसा राष्ट्रओ हायनो कायनो नागरिकत्व रैमाया आ ककनो तै जों गदकमा सालरमैनो कक सालाय फायो किन्तु त्रिपुराओ जों भारत इउनियन जुग्रुमानि उलनो जों राजनैतिक प्रतिद्वंदिता खालायलाय आरनि अंशीदारंलाय फायलायका राजनैतिक मुभमेन्ट खायलायो गोबांमा राजनैतिक बदल आसायलायो थांलायो कमरलायो कमालायो आ बिषयनो केबो मकल फियगिबो नाहारमान नुगियाखो इम्पोर्टेन्ट रमानिबो नुगजागियाखो जार कारणे सिनर गोबांमा आ जोंखौनो पयेन्ट तुई अथवा आ चाप्टार तुई अथवा आ विषय तुई कक सालायखाय सिनि बिसिङाव गोबांमा तर्क बितर्क फेरलायमुं नुगजागै दङ बाक्साबा जोङो ओंया हांखाय बर बायखि सिटिजेन मानखासा ओंया हांखाय बाहायखे बर ताबुक अर हा नक पाइ तंमानखासा सरकारि चाकरि बाकरि खालाय जत सुजुग सुबिदा नावै भोटार नावै आसुगै तंमानखासा बाहायखे मन्त्रि एमएलए चावै शासन प्रशासन चालक तंमानखासा आबो है गोबांमा कक साव आबो जतनो हुइजाक लामातै हिनि जों प्रचार खाय दं आजिनि सिमिनो आबो ओंया जों केबो फनकनाय करै सानाय करैनि बागैसि आबो आहायङै दं जों आफोरबो सावो निनि ताइनगो सियाल हाबै तक जाय दंमानि नों नक फांसे रोबुरगिया फबो फनगियाखै तो बत सासिनाय न अमो हायगं मां जों गोबां पार्सेन्टेज दंमानि तिनि कमा सुगै एकदम यासिओ गनिउइ पार्सेन्टेज से जों दंसिउ हिंके इन खेपि जे आसामो
যে নাগরিকত্ব বিল সংশোধন 2024 তুবুই যে ফাইমানি অ জায়গাও जों सामानि कायसा बेलाय गोबो गोदोगमा सालरमै जे सालाय फैमेन आबो कायसा पजिटिव लाइनो रायिंखा आबो हंगे बबो लामजायातै फाइमानि जे बररक नागरिक 응ैमाया 응ै तंबायखा आबो आसामनि उस्कांनि रायो सुप्रीम कोर्ट पाँचटा बेन्च आसुगि डिसिशन रेखा जे 1971 सालनि 26 मार्च बांग्लादेश पूर्व पाकिस्ताननि থেকে স্বাধীনতা মানখা आ दिननि থেকে बांग्लादेशनि নিজস্ব রাষ্ট্রनि নিজস্ব সংবিধান नोंखा आ सालनि उलो जे फाइनाय रक बरक जतनो बेआइनि অনুপ্রবেশকারী অথবা লামচায়াতি ফাইনাই বরক অথবা ইংরাজি বেহিংকে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট হিন্দি বেহিংকে ঘুষবাইঠি হনলাইকা বরক অজাগাও এরেং এরেং নাগরিক নাই তংমানি যে কোনো লামতৈফা নोंहा नालाय তংমানি আবো সম্পূর্ণ লামচায়াতি নাজাগো আবো সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী আবো সম্পূর্ণ অবৈধ ওয়ানজে কগৈ সাজাগো কিন্তু আকগ্ন নরলাইनो जों उसुक बसर बुद्रलाय बरक बायना कथालाय सरकारा को चालाय दंखा ताबुक प्रश्न अ जागासे आसे गदोगमानि उलफानो दिल्ली गभर्नमेंट एवं सुप्रीम कोर्ट अ विषय आसाम संनि जे कायसा 1985 आसुनि बिसिंति जे कायसा क्लेम खायजाक मानि राजीव गांधी बे आबो एग्रीमेंट लायखा आबो उसगंगो जे सुप्रीम कोर्ट पाँचटा बेन्च आसुगै साकलाई रेखा आ साकलाई मुंगो साका जे 1971 26 मार्च बांग्लादेश स्वाधीन मानी परे যত आरनि नागरिक लामचायाति हुइजागै इन्डियाव हापाइका अथवा आसामाव पाना हापाइका इन्डियानि जेकुनु जागाफान हापाइदों बरक जतन सम्पूर्ण बेआइनि अनुप्रवेशकारी बरक अजागाव सिटिजेन रैमाया बरनो अवश्य जों डिपोर्ट खायजाकनाय अथवा बरनि बांग्लादेशआव किफिल रहनानि बागै सुप्रीम कोर्ट दागिरेमानि आबो बेलाय टपिक्स काहाम किन्तु ताबुक प्रश्न अ जागासे आ जागाताय किसा कक आसायखा आबो हंगाय किसा चिनि बागै नेगेटिव हायिंखा बबो हमाले 1966 5 জানুয়ারিনি থেকে 1971 24 मार्च अर्थात 25 मार्चनि सालसा सिगां जरातै जे हापायनाय रकन अ जागाव नागरिकत्व रोजाकनाय निजे साकलायमानि अब आसुनि डिमान्ड ओंखाय ताबुक प्रश्न अ जागा 1971 26 मार्चनि परे जे फायनाय बरक जुदि बेआइनि अनुप्रवेशकारिनि चापतारक लाइतंखाय 1966 5 জানুয়ারিনি থেকে 1971 24 বা 25 मार्चनि केसारो जे फायनाय बले तामो बकी इलिगेल इमाइग्रेंट ना शरणार्थी ना तामो बा रिफ्यूजी ब तामो आबनो किन्तु सुप्रीम कोर्ट क्लियर खायलांलिया अब किन्तु क्लियर ना दरकार दं परिष्कार स्राय स्राय ना दरकार दं हिंके ताबुक ताई कैसा भारतनि नागरिकत्व आइननि अ जागाव 1948 19 जुलाइनि 6 मान्थ सिगां फायजाक ना नांनाय हिनि जे साजाक दंमोन आफुरनि থেকে 1965 31 डिसेम्बर जरा आ पिरियड जे फायनाय बरकनि रायनि मुताबिक बरकबो पूर्व पाकिस्ताननि फायनाय बेआइनि अनुप्रवेशकारिनि चापतारक लायो आसुनि दाबिनि मुताबिक 1966 नि 5 জানুয়ারিनि থেকে 1971 नि 25 मार्चनि केसारो जे फायनायनो जे बरक नागरिकत्व सानो एवं आ मुताबिकनो सुप्रीम कोर्ट राय रेखा हंकाय आबुनि सिगां जे तंमानि बरक पूर्व पाकिस्ताननि बेआइनि अनुप्रवेश कलायो आबुनि परे जे फायनाय हिंकायबा ब बांग्लादेशी बेआइनि अनुप्रवेश कलाय दंहा हिंकाय ताबो 1971
26 मार्चनि परे जे फाइनाय बेआइनि अनुप्रवेशकारिनो डिपोर्ट खायनायनि बागै इन्डिया पदक्षेप नाय दंखाय 1948 19 जुलाइनि 6 मान्थ सिगांनि थेके हिसाब खायै रमै आयं 1965 नि 31 डिसेम्बरनि कसारो जे फाइनाय बेआइनि अनुप्रवेशकारि बरंनोबो अजागा डिपोर्ट खायनायनि प्रश्न दंगो किन्तु सुप्रीम कोर्ट आबोनो बाद्रै थांका अब किन्तु कायसा प्रश्न ngै दङ ताई केसा 1971 जरा 71 नि जे 25 मार्च जरा बुफ्रुनि सिमी 1966 नि 1 जानुवारी नि थेके 1971 नि 25 मार्च जरा जे कसारा फाइनाय बोले साबो बनतामुङै नागरिकत्व नाय आ विषय सुप्रीम कोर्ट क्लियर बा परिष्कार सिनिमुं सराय सराय सिनिमुं लिया आनी मते आ कसारा फाइनाय रखंके 1971 जे बांग्लादेश स्वाधीनता मानमानी पूर्व पाकिस्तान नि थेके आफुरो आ जागानि स्वाधीनतानि चौबा चली तंगमानि प्रियत जे फाइनाय रिफ्यूजी पूर्व पाकिस्तान नि रिफ्यूजी ताइले जोंकि आ पूर्व पाकिस्तान नि बांग्ला स्वाधीन बांग्लानि जे चबां लाइफुरो रिफ्यूजी फाइनाय रंनो भारतवर्षनि नागरिक हिसाबै गसिसिनाय ना गसिनालायसिनाय रिफ्यूजी न इंडिया गवर्नमेंट आइन एमेंडमेंट खालायै नागरिकत्व खायनो रैमानो भारत सरकारनि आ क्षमता दङ दिल्ली पार्लामेंटनि आ क्षमता दङ किन्तु ब कारणे आ युद्धकालीन अवस्थायाव जे फाइजाक रिफ्यूजी रंनो जों नागरिकत्व नाय एवं बरकनो बर तन्नाय जे देश बांग्लादेश बे बॉर्डर दङ आ जागा हापायखा हनै नों आ राज्योआव सिमिन चापक तन्नानि कगिया कामको इंडिया गवर्नमेंट बरकनो माया नाङै सिटीजन बा नागरिकत्व अधिकार रैनो मानो किन्तु नागरिकत्व अ रिफ्यूजी रंनो नागरिकत्व रनानि आइन पास ओंखा 2024 किन्तु आ रिफ्यूजी रक तिनिनि थेके ताई 50 बছর आगे न नागरिकत्व मानै दंमानि अरनि हानि अधिकार मानै दंमानि राजनैतिक अधिकार मानमानि सरकारी सुजुग मानमानि डिटेंशन याकारै बरक अ जायगायाव पार्मानेंट रेसिडेंट ओंलायै जे समस्त शासन प्रशासननि क्षमता सरकारी भारत संविधानगतभावे যত अधिकार नाय दंमानि आबले ब आइननि दाराय ब मानखा आइन तो ताबुकसो पास होमले आबनि सिगां तो आइन इयाखौ आइनसे इयाखौ हंखाय ब आर्टिकलनि मुताबिक अ आइन पास होननानै सिगांनो ब मानै दंखा अब कैसे प्रश्न दङ क्रिजिबा किन्तु अब सुप्रीम कोर्ट क्लियर सालिया बर किन्तु अबनि सिगांनो आइन पास होननानै सिगांनो मानै दंखा ताबुकसिनि प्रश्न नांगौ आइन पास होननानै सिगां अथवा एमेंडमेंट होननानै सिगांसो बरक आ अधिकार मानै दंखाय ब गवर्नमेंट ब दिनो ब आर्टिकलनि मुताबिक बरकनो नागरिक रेना बागै ब स्टेटनो अर्डर रुई ब अर्डरनि बुंले अथवा ब सरकारनि अधीननि बा ब सरकारनि आमालो ब होम मिनिस्टारनि अर्डर अब रोजारि बरक तिनि अबनि थेके माने 2024 आइन एमेंडमेंट ओंनानि थेके ताई 50 बছর सिगांनि थेकेनो नागरिकत्व लाभ खालाय दंखा आरो कायसे चिनि प्रश्न दङ किन्तु ताबुक फानो इंडिया गवर्नमेंट नि संविधान नि मुताबिक एवं ताबुक बर्तमान जे भारत नि बीजेपी सरकार ताबुक से आइन एमेंडमेंट खायो बरंनो तिनिनि सिमी नागरिकत्व रसीदी प्रत्येकटी राज्यव हनिबो सायाको बरंनो आइडेंटिफाई बो खायाको बरंनो बो स्टेट ऑफ बुसेक तलांनाय आबरबो डिस्ट्रीब्यूशन कोन खाइजागियाको अर्थात ताबुबो ऑफिशियली इम्प्लीमेंट सिंगिया खंकाय कार्यकरी सिंगिया खंकाय अबनि सिगां माननाय रगले ब ऑर्डर नि मूले मानखा अब ताबुक भारतवासी रंनि थानि कैसे प्रश्न बासाव अब शुद्ध त्रिपुरानि बार्डेन सिमिया आसामनि बार्डेन सिमिया वेस्ट बेंगलनि बार्डेन सिमिया अब सारा भारतवर्षनि बार्डेन दङ हेंके ताबुक इंडिया गवर्नमेंट माया नाङै आर रिफ्यूजी रंनो नागरिकत्व रना हंकाय अबनि सिगां मानै दंमोन ब कैंसिल खायना नांग्राव
অবনি সিগাং যে অবৈধভাবে নাগরিকত্ব মানি তেমনি রাষ্ট্রীয় ফেসিলিটি মানি তেমন ক্যান্সেল খাইনা নাংরাবো বরং আইডেন্টিফাই খাইনা নাংরাবো আইডেন্টিফাই খাইবে মানি পরে আপ্রিয়ত যত ফাইনাই পূর্ব পাকিস্তাননি রিফিউজি বসক লক্ষ ইন্ডিয়াও হাপাইজাক টং আবো আইডেন্টিফাই খাই কাউন খাইবে মানি পরে সে বরং নাগরিকত্ব নানি ব্যবস্থা নানানি কক ইভেন সারা ভারতবর্ষ আবো প্রতি বর্গ মাইল বসে কলাই তাবুক ইন্ডিয়ানি তাবুক বর্তমান 33 লক্ষ সামথিং বর্গ কিলোমিটার প্রতি বর্গ কিলোমিটার বসুক জন কলাই আ অনুসারে সে অল ওভার ইন্ডিয়াও বাগাই তালাংনা কলাইও আবো ত্রিপুরা সিমি রুজনা কগিয়া আবো আসাম সিমি রুজনা কগিয়া আবো ওয়েস্ট বেঙ্গল সিমি রুজনা কগিয়া আবো সারা ভারতবর্ষও পিন্নানি ইকুয়াল প্রতি বর্গ কিলোমিটার বসুক জন কলাই সেই মোতাবেক বাগৈ বর্ণ পুনর্বাসন থাই কালাইও কিন্তু ও জায়গা নুগুই দংহা বরক এই যে রাজ্য রগ ফাই হাপাইকা বর্ডার সাইডনি রাজ্য রগ আ জায়গা সিমি লিমিটেড এই দংখা আবনি বাকি আং ভারত সরকার কইনা মুচুঙো যে আ প্রিয়ত এমেন্ডমেন্টনি সেকাংন যে সিটিজেন মানে ওর রাষ্ট্রীয় অধিকার বুক খাই দং নাই That means 1966 ni 1 January ni simi 1971 ni 25 March ni kesaro je borok phaijak no India ni government অথবা সুপ্রিম কোর্ট যে নাগরিকত্ব নানি বাগে যে সিদ্ধান্ত নাহামানি বরং না পইলা বরং নি সিটিজেন যে অবৈধভাবে আগি নাই তমনি অধিকার বুক খাই তমনি আপনা আইডেন্টিফাই খাইবে ডিলেট খাইবে না নাঙো আপনি পরে সারা ভারতবর্ষ বুসুক জনা তং আবো আইডেন্টিফাই খাইয়েই বরং কতাল খাই সিটিজেন নানি বাগৈ এবং সারা ভারতবর্ষ 33 লক্ষ প্রায় 80,000 বর্গ মাইল বর্গ কিলোমিটার যে ইন্ডিয়ানি মানচিত্র ও যতটা রাজ্য তমানি যত রাজ্য ও প্রতি বর্গ কিলোমিটার বুসুক কলাই সেই মোতাবেক বাগৈ তালাগনানি কলাইও আইনত সেই মোতাবেক বাগজাংনাং থুং হনে আং রিকুয়েস্ট খাইনা মজুং হিংকে তাবুক প্রশ্ন জাগাসি অরতাই কেসে কক সাকা তাবুক বরং যদি অল ওভার ইন্ডিয়া ও যত স্টেটন বাগৈ রহনানি কালাই তংখায় আইনগতভাবে আবু শুধু কাইসা কাইনি স্টেট সিমি রুজনানি কগিয়া আর লজিক ন সালাই যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই তামনে বন মুভমেন্ট খাইলেই যদি আলোচনা খালাই সালাইকে হাঙ্কায় তাবুক প্রথমত আবো দিল্লি রাজধানী ও তলাঙ্গিছি দিল্লি রাজধানী হইতেছে বহু স্টেট বুসুক জন আর যাক নাই আ অনুসারে সে বাকনা কালাইও একে তাবুক দিল্লি ও পুইলার না থাকায় দিল্লি স্টেট গটা গছিন গুজরাটর না থাকায় গুজরাট গটা গছিন সাউথ ইন্ডিয়ানি প্রতিটি রাষ্ট্র ও এই রাজ্য ও নংনে অরব অবতি রাজ্য উসুক জনা কালাইও অবতি রাজ্য উসুক জনা কালাইও নেই বাগৈ রহক আঙ্কে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আরনি স্টেট গটা গছিন একে বই যদি গছি হাঙ্কায় ত্রিপুরা তাং গছি নাই বই যদি গছি হাঙ্কায় আসাম গছি হনে আং গছিনানি কগিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চল আছে আসাম জিমিসে অ দাবি খাইও আপ্রিয়ত ফাইনাই পূর্ব পাকিস্তাননি রিফিউজি রং আসামনি নাগরিকত্ব নানি ইংথুক হনে কিন্তু নাগাল্যান্ড মণিপুর মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ সিকিম বরক তো গছিয়া আবহাইনো তাই কেসে বারডেন ক্লাজাক ত্রিপুরা जोंबो ताबु जरा गसियाको बरन नारगना बागै त्रिपुरानि हानि बुसार कुन मेमोरेंडम रमा करिखो मुभमेंट खाइमा करिखो आयंगो थानी वेस्ट बेंगल बादे अन्य कोन जगह आफ्रो निरिफुजी हापेमा करिखो हिंके बाकी स्टेट तो आबनो माबो मारो जुयाखो बरन पुनर्बासन रानी बागैबो कक्ति गसियाको हंके जोंले तामुं गसिताय कलाय আর যদি ভারত সরকারনি সহানুভূতি তাই মায়াবাই সংবিধান যখন সংশোধন নঙ্গই বরং অ ভারতনি নাগরিক খালাইনা থাকা আঙ্কায় অল ওভার ইন্ডিয়াও যত রাজ্য ন প্রতি বর্গ কিলোমিটার বসুক জনা ক্লাই আম মতে বরং দিল্লি হইতে ডিস্ট্রিবিউশন খালাইতে কালাইও এবং অ আইন এমেন্ডমেন্ট নানি সেকাং ব আর্টিকেলনি মোতাবেক অথবা ব সরকারনি দাগি মুম্বাই তিনি থেকে তাই 50 বছর সেকাংনি সিমিনো বরক নাগরিকত্ব মানই অজাগা যত অধিকার বুক খাই দংখা আবনো রুতগৈ আইডেন্টিফাই খাইयै বরংনি যে কসাম
কাগজপত্র মানজাক যত সুবিধা মানজাক না ডিলেট খাইবে নরবাই দিল্লিও তলাঙ্গে আরনি থেকেছে বহু স্টেট অবশ্যই কালাইনাই ডিস্ট্রিবিউশন খাইনা কালাইও আবনি বাগিনা আং ত্রিপুরানি যত হানি বুসারগ্ন কবগো আসাম যে মায়া নাঙै বরগ্ন নাগরিকত্ব রনানি হম্পানো সারা ভারতবর্ষে গছিয়া আংকাই जों ताबुक त्रिपुरानि नागरिक जे तंनाय आ पूर्व पाकिस्ताननि युद्धकालीन अवस्थाओ जे फाइनाय पूर्व पाकिस्ताननि रिफ्यूजी रनो जों अर नागरिक रनानि गसिना कगदा आबनि बागै आं जत्त पाब्लिक नि थानि मतामत नायो एक ताबुक ताई कैसा आसामनि बागैनो अथवा आसामनि क्लेम बायनो बरकनो जुदि अर्थात 1971 26 জানুয়ারি বাংলাদেশ স্বাধীন মানমানি পূর্ব পাকিস্তাননি থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ মানি পরে যে ফাইনাই রং বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিনি সাকলাইয়ে বরং ডিপোর্ট খাইনানি বাগৈ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বা সুপ্রিম কোর্ট সাকলাই তংখা হাঙ্কাই অ জাগাও जों চীন অরনি যত 1971 26 জানুয়ারিনি থেকে 26 মার্চনি থেকে তিনি জরা যে ফাই দংনাইন ডিপোর্ট খাইনানি বাগৈ খরাংতি সাতাইদা কালাই কালাইয়া কিসা ওয়ানসুগি নাইবে নাংথুং অর প্রশ্ন ফাদা ফাই ফাইয়া নাইদি নরক যত ত্রিপুরাবাসী ত্রিপুরাসা দফারক হানি বিসারক সারা ভারতবর্ষনি বরক কোনো রাজ্য আপনো তালাংনাবো গসিয়া নারগনাবো গসিয়া হাঙ্কাই जोंले तामुंगै बरगनो नारगै बरगनो चौधरी चंगलाई तंथाय कालाइखा आबा आनि लुकुरंनि थानि काइसा सोंमुं नारगै आं दिनैनि कक किसा सामानो आनि तिप्रासा दफा हानि बुसा लुकुरकनो तिप्रासा बसंरंनि थानि याफारै आनि किसा कक सामानो पाइ फलाया खुलुमा ताइ हामबाय याफारै पाइथागो अ ककनो नारगैनो आनि किसा कक सामानि अरन मथाका जतन खुलुमगा।